तुम ना सब केस देवी मत तुम गैस भर देलान मो माइक छुआ पिला आज उपास जाल काट ना काली वर्षा होती कौन करी आज जहाँ ना केस करमी तुम ना सब आज तुम जे गैस कंपानी सब तुम लाइसेंस आज रद्द करदेवी आज जाऊँ थाना को जी सब जहाँ हो मामू कौन है किलो पुआ शुण सब तुम आस सब शुण गोटे कथा मो दुख जाऊँ थाना को जी तुम आसुन मो दुख मुझे कहूँ छुआ तमे मत डाकिल मो दुख बुझीव ना कौन मोर एटा हला भारत गैस खाता मोर अच्छी भारत गैस एटू 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर मु कौन करमी काली वर्षा हो जाई जाल काट सब उदा हो जाई हम बो कहला तमे जा भारत गैस टिके भरी के आनी सेठू कौन है ना मुझे भारत गैस ये दूर हो बोली इंडियन गैस कति गली ताकू खाता देखनी कहला तुम भरी पारि ना पचार न कहीं भरी पारि तुम तो सब हुंडा डाक तुम उला जिते इंडियन गैस वाला गनी सी कहले तोर भारत गैस तू भरी पार भगवान तापर गनी मु हिंदुस्तान गैस गति गनी गैस भरते सी कहले तुम भरी पार जदि न भरी पारि भरमी तू भी सही भाया कथा कहना मत ये जुक्ति कर उला फुला कर मत बहे माइले मो कान मुड़ी मत गाड़ी गुले तू भी सात बंश उला तो 14 पुरुष उला सब तू गाड़ी लेके जाऊ कोठी भटल कहीं सुन मारी जंते ठीक कर दे कहीं पता कोन कहीं कहून तू भारत गैस वाला तू भारत ऑफिस रे भरिबू तू इंडियन बाबू कहीं देबू जदी गले से मना भारत गैस हला उड़िया रो इंग्लिश रो इंडिया माने भारत सही भारत गैस हला इंडियन गैस हिंदुस्तान हला हिंदी रो सही भारत गैस सब सही भारत कंपनी जो बोलो कंपनी हला अलग तू तेल पकेते जाऊ गाड़ी रे तार पकऊ गाड़ी ना ना लगा ये गैस हला तू सा उला तू सा माडुआ तू मुंह माडा खाई खाई पत्ते सा माडिया था तुम बंश सारा उला दिल मारी 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 आज गरम कौन बे खरा आज रात मेघ हो जा हो गरम भाजन लगला मुझे गाधे आसा जा जा आज मंदिर कत नरेंद्र पोखरी गाधे आस नरेंद्र पोखरी तुठ खसरा मघुमुरी पार आज पागला हेगला मनुष्य भाजर गरम हो गाधे पड़ा टे जा मंदिर पोखरी ना एते नाही कोळे गोटा गैस भरते जाइथि कोहने से जहा ओला फला करी मते बहे माडा गाड़ी इंडियन ऑफिस की गरम करती ताको धोरी मारी ना तो मुंह को कथा उल्लाटा टोटल बुझी पारनी उल्लाटे बोली कि से नहीं से जानी पारने माडा खाऊ ये जुआड़ पारने पीतु जंदी गुरे बुलिया आई जी बड़े कोन आई जो नरेंद्र पोखरी तुठ खसरा खसरी पड़ू बे भाई न देखि जा थौ था रक्षा नहीं रे बाबा जो गरम हला रक्षा नहीं कि गरम नहीं हाथी पड़ियोला ना कोन हाथी मो तो कोइनो बडा ना भूमिकंप हेगला होई माछरा डरी के पड़ै छी आरे पटी गछ माडे उजी माछा ओइटे नथि देख ना से जगह रे से आदम के पोखरी बुले बुले जा बुले माने उला को तमें उला कही कही मत उला कर मोबाइल का पान करे दे
ତମେ କଣ ଜାଣିଛ କଣ ଜାଣିଛ ତମେ ଦୁନିଆର ଆମେ ଜାଣୁ ତମେ କଣ ଜାଣିଛ ତମେ ପକୋଡା ମାରି ହଉଛ ସାବୁନ ଖାଇ ଯାଇଛ ଏଇଟା ହଉଛି କଙ୍କଡା କାଦୁଅ ବୁଝିଲ ନା ପକୋଡା କାଟୁ ଏଇଟା ମାଇନେ ଦେହ ଭଲ ଚିକିଣିଆ ରହିବ ବାଳ ପାଚିବନି ଦେଖୁନ ମୋର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଚିଛି ଜମା ପାଚିବନି ଆଉ ତମେ ମାରୁନ ବାଳ ଝଡିବନି ବାଳ ପାଚିବନି ତମର ତ ଉଲାଚ ତମର କିଛି କାମ ନାହିଁ ବାପା ମା ଖଟିକି ଦେଲେ ଖାଇଲ ଭାତ ଛୁଆ ପିଲା ରାନ୍ଧିଦେଲେ ଗେଫେ ଦେଇକି ଆସିବି ଏଠି ମନ୍ଦିର ପେଟରେ କିଏ ଗାଧେଇଲା କଣ କଲା ତମେ ଚାହିଁଆ ଦେଖୁଛ ଆହା କି ଥଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇ ଖରା ଦିନରେ ଦେଖୁଛ ନା ପଙ୍କନି ପିଅ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ରହିବ ପୁରା ମାନେ ବିଚଳିତ ହବନି ଦେଖୁଛ ନା ବାଳ କେମିତି ମାନେ ପୁରା ଚିକିଣିଆ ଅଛି କେବଳ ଏଇ ହଦ ମାରିବେ ଡେଲି ଆସିବି ହଦ ମାରିବେ ତମେ ମୋ ଭଳିଆ ସବୁ କରିବ ଡ୍ରାଏ ଆଜିକାଲିକା ପିଲା ତମେ ସବୁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରାଏ ଆମେ ଏତେ ଡ୍ରାଏ ଏଇଭଳିଆ ତ କରିକି ଆମେ ଜୀବନ ଗଲାଣି ଆଉ এইগুলা করে জীবন বলে ଏ ମୁଁ ବା ସେଦିନ ପଚାରୁଥିଲି ମାନେ ଏଇ ହଦ ଗୁଡା ଡେଲି ଆସି ମାରି ହଉଛି କଣ ହେଲା ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ ଏଟା ହେଲା ଆମର ଯୋଉ ତମେ କହିଲେ ତମେ ଦବ କହିବନି ନ କହିଲେ ଜାଣିବି କେମିତି ଏଟା ଉଲାଟା ଦୁନିଆ ଜିନିଷ ଦୁନିଆ ଆଡେ ହଜିକି ଆସିଛି ଦୋକାନରେ 4ଟା ପାନ ଆଣିଥିଲି ତିନି ଖଣ୍ଡ ଥିଲା ପହଁରିକି ପଳେଇଲି ପାନ ଗୁଡା ପହଁରିକି ପଳେଇଲି ହଁ ଡେଇଁକି ଯାଉଥିଲେ ନା କଣ ତ ହେଇ ହେଇବା ଡେଇଁକି ଗଲେ ବୋଲେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ତମେ କୁଇଣ୍ଟାଲିଆ ମଣିଷ ଟେକି ପାରିବ ନା ବେକା ବୁଲିଛି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଟା ଆଗରେ ଆଖି ଦେଇଛି ମୋର ପଛରେ ହେଇଗଲା ମୁଁ କଣ କରିବି ଆମ କଥା ଶୁଣୁ ଆଗଟା ତୋର ବୁଲେଇ ଶୁଣୁ ମତେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଅ ମତେ କଣ ମାରିଦବ ନା କଥା ଶୁଣୁ ଉଲାଇକି ଆମେ ତତେ ଉଲାଇ ଶୁଣୁ ଆମେ ଏଇଠି ପାଣି ଆଗେ ଦିଅ ସିଧା ହେଇଯିବ ତ ବେକଟା ସିଧା ଟିକେ ବାବୁକୁ 200 ଟଙ୍କା ଦବ ନା ଚାଲିଛି ନା ଅଛି ସକାଳ ପାଟ ପୁରେଇ ତଣ୍ଟି ନାକ ଉଠିଗଲା ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ବେକଟା ଉଲ୍ଟି ଯାଇଛି ଆଉ ବେକଟା ଉଲ୍ଟି ଯାଇଛି ମାନେ ନେଇଯିବା ସିଧା କରିଦବା ମୁଁ କଣ ଖାଲି ପଛ ଦେଖିବି ଆଉ ଆଗ ଦେଖିପାରେ ଚାଲେ ଗଛର ଡେରି ଦେଇକି ସେଟା କରିଦେ ଭଗବାନ ଏଠି ହବ ମତେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏଠି ହବ ମୁଁ ଏଇଟା ହେଇଗଲା
उल्टा साट पिंदे की जो उल्ला बेको सीधा हला ताऊ पानी दिके छीन उल्ला हे ये जीवन बंदा दे ये अच्छी ये मामू अच्छी ଆସିବ ଉଲା ମତେ କଂସ ଭଳିଆ ଭାଇଲେ ନା କଣ ना ना उल्ला मु तू उठो ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଅ ना डॉक्टर देखनी देखनी तो बेको सीधा हे छी ना देखनी बाबू देख तोल कोन ना तोल ସିଧା କଣ କଲ ଘରକୁ ଚାଲ उल्ला ନମସ୍କାର ଯଦି ଆମ এই ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ବହୁତ